رشيد دون سديس، صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم معنا على شاده. سمعنا معكم اللحظه سعد المجرد غزالي ومكملين دائما، وهذا الخطره مباشره بطبيعه الحال مباشره سجلنا ليميسيون نهار السبت في احدى السندباد ياك فتوى. Et l'occasion était le Moto Occas, le premier salon de la moto d'occasion, on va dire ça comme ça. Il y a occasion et pas occasion en fait. Donc غادي ندخل معكم بزاف ديال الديتاي، ولكن عندي واحد لا كيسيون دابور. Voilà, l'équipe كاملها ديال رشيد دون سديس. فدوى première moto à ton avis inventée en quelle année؟ اش من عام تخترعت اول دراجه ناريه؟ La première moto. 1900, c'est ça. Je vais dire 1780. Oui, بعدتي بزاف رجع شويه، زيد شويه لقدام، 1700. لا فوتي 700 1800 et quelques. يلا 1840. Non. Mais dites ça, 1860. قربتي 69. J'adore ce chiffre. 1869. Et apparemment il y avait tout un débat par rapport à la moto parce que c'est une moto à vapeur. Si اللي حط البروفي ناضوا وحدين اخرين كيقولوا لا البروفي ماشي ديالو ولا ديالنا حنايا. المهم c'est toute une histoire, mais en tout cas voilà pour l'histoire et pour l'anecdote ديال la moto, ça a été inventé voilà 1800 on va dire 60 حاجه بحال هكا. Et on a avec nous معنا هذا الصباح كريم قيسومي وكذلك وئام l'organisation ديال الموتوكاز بروميير سالون. لي فام دابور. لا وئام صباح النور. صباح الخير. صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. توا سا فا ترانكيل. شاكرين. ومعنا كريم كذلك قيسومي. صباح الخير. قبيله قيسوني قال لي ام عفاك ام. Alors ملي جاتكم l'idée d'organiser un salon ديال la première édition de ce salon justement du motocas? Karim. C'est pas une idée qui est venue. Il faut savoir qu'un peu partout dans le monde il y a des salons de la moto, parce que nous on présente le motocas comme étant le salon de la moto parce qu'il y a du nouveau, beaucoup de nouveau. Il y a des professionnels en termes de pièces, des professionnels en termes de grosses cylindrées, à savoir ceux qui sont sur la place de Casablanca, des professionnels aussi pour tout ce qui est crédit et assurance. Et voilà, c'est un rassemblement, un salon de la moto où il y a une petite partie de la moto d'occasion, chose qu'il n'y a pas. C'est ça la particularité du motocas. Il y a de la vente sur place? Il y a de la vente, oui, pas ici. Mais pas ici. Délocalisé. Voilà. Ah d'accord. On met en exposition. Une prise de contact on va dire. Ouais, c'est une expo. C'est une expo. Il y a du neuf, il y a du. فلوس ما كيدوروش هنايا. Mais pour l'idée كيفاش جاتكم يعني النهار الاول؟ واش كانت une demande من عند بزاف ديال الناس ديال لي موتور؟ qui émane par rapport, malheureusement en fait partout dans le monde il y a des salons de la moto qui se font dans plusieurs pays et aussi dans plusieurs villes. Sur Casablanca et sur le Maroc on n'avait pas un salon spécialisé dans la moto, il y avait toutes les motos et catégories confondues. À chaque fois on retrouve des petits événements où il y avait juste les sportifs ou que les customs ou d'autres types de motos. Là c'est un rassemblement. نقربوا واحد الناس شويه من هذه القضيه ديال الكيستوم. شحال واحد كيسمع كيستوم ما كيعرفش شنو هي كيستوم. كيستوم هي هارلي دافيدسون هوندا، سي لي موتو كيستوم اللي كيكونوا هابطين. كلاس هذوك لي اوت اللي D'accord. كتبقى تشوفي كتقول سا موتو. Mais apparemment on peut changer même l'apparence ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا. Non, c'est ça. Parfaitement. Facilement costumable. Voilà, exactement. D'où l'appellation custom justement. L'histoire d'Al Karim à la moto. À la moto, moi personnellement j'ai commencé. D'abord, ce qu'il faut savoir, Karim, c'est comme tout motard qui se respecte, tu vois que là, la moustache. Ma j'ai des roupes là, mais encore plus. Il n'y a aucune histoire. Tu connais quand même comme des moustaches. C'est vrai, gars les motards, les motards comme l'homme, c'est vrai. En général, c'est un ventre, d'abord c'est un bide. En général. Mais là, il n'y a que la moustache. Voilà. Alors, l'histoire d'Al Karim à la moto, Karim. Écoute, moi je suis un ex-banquier, j'ai passé 10 ans en banque, je travaillais dans une des banques centrales de la ville. Pas du tout, j'en touchais pas beaucoup énormément, mais bon, je faisais partie d'un bon groupe et j'étais parmi les banquiers qui prenaient beaucoup plus leur métier qu'autre chose. Parce que je trouvais que c'était une très très bonne école et on a appris beaucoup de choses là-bas. Mais en parallèle, pendant que j'étais à la banque, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance d'avoir été parrainé par un parrain sur la moto et qui m'a permis de connaître les communautés, les différentes communautés, goûter à la moto, au plaisir et faire attention aux risques parce que c'est sûr que c'est beau, c'est sympa la moto et tout ce qui va avec, mais c'est aussi dangereux et surtout actuellement à Casablanca et dans d'autres métropoles. On en parlera bien sûr, mais ça غادي نتكلموا على القضيه ديال السيكوريتي, mais c'est vrai que c'est une passion avant tout. Après il faut en parler. لا on va en parler, ما تخافش. غادي نهضروا عليها وغادي نهضروا على كيفاش بطبيعه الحال ان الناس خصهم يحترموا كذلك الناس اللي عندهم دي موتو ويعطوهم الاسبقيه وبزاف ديال الحوايج, وحتى لي موطار حتى هما يحترموا شويه قانون
نسير لانه ذاك الفانت نورمالمون راه ما كيجيب حتى شي حاجه يقدر بنادم يجيبها في راسو دونك بالاحسن انه يكون يحضر راسو واحد شويه. ورجعنا معكم دائما رشيد دون 7 لا شاد اف ام. صباح الخير مرحبا بكم. هذه القضيه ديال صباح الخير مفرست انا بطبيعه الحال راه حنا السبت كما قلنا وعدنا بطبيعه الحال مستمعاتنا ومستمعينا نكونوا مع 4 ديال العشيه في سندباد ودائما في اطار بطبيعه الحال لو بروميير صالون ديال لا موتو في المغرب واللي كيحمل اسم موتوكاز ياك با كريم. الوغ نرجعوا واحد شويه لهاد لا باسيون ديال لا موتو. وي انت شنو جابك لا موتو؟ كنعرفك في دومين اخر. انا صحابي كلهم عاطينها لا موتو. سي با بوسيبل كنت انا ما نمشيش لا موتو. سي باسيونون سي بو سي سامبا في الركبه ديالها. C'est tout un monde. Je savais pas que Kenin beaucoup de catégories. Je savais pas qu'il y avait des gens aussi passionnés de la moto. Et à force de côtoyer الناس ديال la moto, je pense carrément passer mon permis et prendre une. كريم شكون هذا اللي كتعرفوا انت هنا في المغرب تحيد ليه الموتور ديالو يموت؟ انا الاول الموتور بحال حيدت له الفيزيبل ديال لا كاين بزاف الناس كيقول ملي كتاخذ الموتور صافي t'as du mal à la changer, à t'en séparer parce que tu la considères comme une personne parce que ça te soutient. Comme ta femme. C'est plus déjà les mecs ont les voitures alors si on rajoute les motos aussi. كيقول لك ملي شي راجل كيشري شي موتور كتولي بحال جايب الدرب. C'est le jargon qu'on a entre nous dans la communauté. Alors نمشي معاك لواحد الشق اللي بغيت تتكلم عليه بالضبط هو اللي هو le moto show. Le moto show en général. En fait, par rapport le motocase, pour la première fois au Maroc, en fait, on a la customisation des meilleures motos de la ville, du royaume, à savoir toutes catégories confondues. قالوا لي كاع كاينه الموتو اللي كيصبغوا فيها عندكم 48 ساعه الموتو ça prend plus de 3 semaines. Donc minimum 2-3 semaines باش تصبغ une moto. Minimum 2-3 semaines. Sinon, s'il y a des personnes qui passent beaucoup trop de temps, il y a des garages qui passent 3 mois sur une moto afin de la finaliser. Et là, tout dépend de la demande. Je nous parie la moto d'hier. Parce qu'il faut beaucoup de réflexion. La make-up artist ديال الموتو. C'est une passion qui est chère aussi à un certain niveau parce que voilà, les pièces sont chères. Actuellement et malheureusement au Maroc, on n'a pas tous les concessionnaires. Pour avoir des pièces, on est obligé d'en ramener de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le salon de la moto, on a ramené des professionnels, on a des représentants internationaux qui sont là et qui ramènent des pièces et voilà, on essaie de faire des choses intéressantes pour les motards marocains et différentes, on les rassemble et ces choses promises, des choses dues et on va accomplir. Très différentes. رشيد دون ساديس على شاد ام دابا شي غادي نسمع معكم الزهير باوي ودائما مباشره على شاد اف ام ورشيد دون ساديس. صباح الخير صباح النور مرحبا بكم معنا دائما مكملين معكم كيف كل صباح من 7 ل 10 دائما معنا في دواء صباحي النور. صباح الخير. سافا الحمد لله بيان ودائما معنا بطبيعه الحال كريم ووئام من الموتوكاز لو بروميير صالون ديال لا موتو في المغرب. بونجور. بيجور. نمشيو نهضروا في واحد الشق اخر. Oui, bien sûr. C'est la première édition. Une première édition تتكون ديما صعيبه تيكونوا فيها شي حوايج ساهلين وشي حوايج صعاب. شنو هما الحوايج الصعاب اللي لقيتو في هذه لا première édition في هذا لو بروجي اللي qui voit le jour اليوم؟ C'était le financement du projet. ديما فلوس. ما كاينش فلوس. C'est exactement ça. ما كاينش ريال ما عندناش فلوس. Alors c'était le financement. Il y a aucun sponsor. D'accord. Il y a que des partenaires. Il y a des gens qui ont exactement. Il y a quelques-uns qui ont pris des stands. Mais rien de plus pour cette première année. Alors même tout ce qui est prévention routière, nous avons eu une association avec nous, mais pas le CNPAC. اللجنه الوطنيه للوقايه من الحوادث السير. Alors que مشينا عندهم وحطينا لي دوموند ديالنا à plusieurs reprises. طلعنا عندهم البيرو. On a tout était nickel, tout était tranquille, mais il y avait aucun retour, que ça soit par mail ou là par téléphone ou là rien du tout. Rien de leur part pour cette première édition. ما كنحملش انا سي بنادم كيقول لك في الاول ديك وي مرحبا بك وهذا وانتم ديالنا وحنا ديالكم ومن بعد سي بلاك اوت. Mine de rien parce que nous on avait besoin parce que l'objectif principal de ce salon là c'est plus de communiquer par rapport à la prévention vu qu'il y a beaucoup de vétérans. Il y a beaucoup d'anciens de la moto qui sont là, donc on veut vraiment communiquer grâce à la parade et grâce aux activités sur le port du casque, des gants, de la veste, chose qui est intéressant et tout, et on cherchait à avoir des partenaires avec nous. Malheureusement pour cette année on n'en a pas eu, mais j'espère que les prochaines seront plus fructives par rapport à ça. مازال دقيقه لكم بجوجكم شنو يمكن لكم تقولوا لي موطار اللي كيتسطاو على لي موطو بغاو ياخذوا دي موطو pour démarrer parce que كاين بزاف ديال الناس اللي كتمشي كتعلق peut-être في دي موطو
ماشي ديال ديبيتون. mettez vos casques. هذه الاولانيه. Protégez-vous. Et après خذوا موتور على قدكم بداو بشويه. Vraiment une petite moto, le temps d'apprendre et après je laisse Karim. Ouais, écoute, je dis exactement la même chose et c'est généralement qu'il n'y a pas de grosses ou de petites motos. Moi je connais des femmes qui ont même 60, 70 ans et qui conduisent des motos beaucoup plus grosses que la mienne. J'ai le gabarit. Le gabarit n'est pas un problème. Si ça démarre, c'est bon, c'est juste une question d'équilibre. J'ai une petite question. شكون اللي كيختار لي موتو الكبار شكون اللي كيختار لي موتو الصغار في البسيكولوجي ديال الناس زعما شنو Chacun est attiré par une certaine moto. Il y a la question du prix aussi. Il y a le style. Il y a des personnes qui sont plus attirées par un style sportif, qui aiment les sportives, nerveuses, qui aiment beaucoup la vitesse. Il y en a d'autres qui sont plus sur du long courrier, qui aiment plus sur du calme, du touring, des customs. باغي يمشي غير بشويه يدير غير 200 كيلومتر ويمشي في حاله. كاين اللي باغيين يضربوا هذيك 1000 في النهار. وكتبع معنا لي سون ديال لي موتو. Et tout à l'heure, on va essayer de démarrer plusieurs motos. Comme ça, vous mettre vraiment dans cette ambiance du motocast. Merci beaucoup Karim, شكرا لك بزاف وهام. مكملين دائما على شادا اف ام ودائما بطبيعه الحال في رشيد دون 710 في دوديدو. وي فايق مزيان. صباحكم مبروك مرحبا بكم معنا. ورجعنا معكم دائما دون 710 وعلى شدا اف ام. صباح الخير صباح النور صباح النور في الضواء. صباح الخير. صباح الخير وصباح النور جميع مستمعاتنا ومستمعينا. الحلقه بطبيعه الحال مسجله من السندباد وكنهضروا دائما فوالا كنحضروا دائما الموتوكاز اللي هو لو برومي صالون ديال لا موتو في المغرب. وغادي ندوزو معكم لواحد الشق اللي هو شق كيهم بزاف الناس اللي كتسوق الموتور واللي هو شق الوقايه. معنا السي محمد حمي واللي هو بريزيدون دو لاسوسياسيون ناسيونال دو لا سيكوريتي اي إدوكاسيون روتيير، يعني رئيس الجمعيه الوطنيه للوقايه والتربيه الطرقيه. نعم. سي محمد صباح الخير. صباح الخير خويا. صباحك مزيان؟ الحمد لله بخير. موطار ولا ماشي موطار؟ موطار منين موطار 2006 موطار من 2006. هو عندهم كريشه ما عندهم. شوف مع كريم انت تعطيه الكرش. كاين لو لوك يا ما تعطيه الكرش ولا هو يعطيك الموستاش. المهم كان عندي الموستاش حيدته الصيف حيدت الموستاش حيدته كانوا ما حيدته. اشنو يمكن لك تقول لنا سي محمد على القضيه ديال الوقايه وخصوصا السلوك ديال لي موطار في المغرب؟ سي فري حنايا في الاول معرض ديال لا موطو واللي هو خاص لا موطو حنا هذا عرفتي هذا الصوت ديال هذا الموطو اللي تحب لهم الشبكان. عرفتي واحد الموطو اللي جوست مانيفيك فيها سي كوا سي ان تري بلاس هذا مشى يجيب به مولا دويره. دونك رجعنا المساله ديال الوقايه. هو المشكل ديالنا حنا ان لي موطار في المغرب هي تربيه هي داخله الموتور الكبير داخل في المغرب، وكاين سلوكيات اللي هي نيجاتيف عند الموطار. اولا عدم احترام قانون السير، انه ما كيوقفوش لي موطار ما كيحترموش قانون السير. انا موطار وكنجم بهذه القضيه بان الناس ديال لي موطو كيحترموا ما كياخذوش لا بليبار ما كيديرش لي كاسك. انا الموتور غادي ب 180 160 ما كيحترمش لا فيتاس السرعه في المدينه ما كتفوت 60 وغادي 160. عدم احترام قانون السير، عدم اللبس لا كاسك لا اللبس ديالو. اشنو هو اللبس اللي خصو لابد يكون مهم عند الموطار؟ الموطار خصو يكون كاسك. لا ولكن ماشي كاسك، كاسك اللي هو خصو يكون. خلينا هذا الشيء اللي كنشوف في الزاقي ديالنا ديالها معلق وما داك ديال القراعه وداك الشيء ماشي قدام. خاص يكون كاسك اومولوج. داكور. لان علاش الكاسك راه هو راسك، لانك كتضرب الراس. وكانت حوادث السير كثيره ملي كيكون الكاسك كينجا لانهم يعتبروا كنعتبروا حنايا كجمعيه هما من الناس اللي عديم الحمايه. لان كاين الراجلين وكاين الموطار. وكما كنت لك بان الموتور حادث السير تساوي الموت او الاعاقه. الله يستر. الله يستر. هذا هو الا اللي نجا الله سبحانه وتعالى. الوغ هذه بالنسبه لي موطار. كاين كذلك كنلاحظوا كذلك في الشوارع ديالنا ان الطوموبيلات ستهم الله يديهم حتى هما ما كيحترموش لي موطار. حيت كما قلت لك واش هي منافسه بيناتهم؟ باسكو كنشوفوا مول الموتور كيبغي يدوز هو الاولاني باسكو كيقول لك انا الموتور غيبغي نزل ندوز. مول الطوموبيل دي فوا كيبدا كيزكر معاك لا ما تضبطش من هنا ما تضبطش من هنا. شنو هو السلوك الصحيح اللي يمكن لي موطار والطوموبيليست كانوا حتى هما يديروا؟ لا خص يكون واحد السلوك الاحترام الطريق اولا، وكاين التسامح. كاين مبدا التسامح. انا موطر نتسامح مع السياره والسياره خصو يعرف بان الا تشاه راه غادي راه ماشي. انا الصراحه كنت حضرت واحد النهار كنا درنا واحد الخرجه افيك ان كلوب دو موطار، كنا درنا الدار البيضاء جديده مراكش وهذا واحد النهار رجعنا اي جي روماركي على عكس داكشي اللي كنت كنعتقد انه صحابين الطاكسيات الكبار مثلا اللي كلشي كيتشكى منهم ما كان سميتو انهم كيحترموا بزاف لي موطار، وانهم ملي كتكون في طريق وطنيه كاين واحد الاحترام كذلك. احترام العالم واش ما كاينش غير وسط المدينه، ما كاينش وسط المدينه لان الناس كتشوف الموطار
ما عنده باقي ديك العقليه ديال الميريكان كيقول لك هذيك السنوبيز انا كيتصنوبي عليا كيبان الموتور كيبان اذا هذا كاين هذه المنافسه في الطريق كيقول لك هادو راه كيبانوا اذا هادو ماشي دراري صغار وكاين هذا باغي يطير كيقول لك باغي يطير هذا ديز محدا وهذا هو المشكل اللي عندنا اذا كاين هذاك التنافس بين السياره وما كيسمحوش ليه باش يدور باش يمشي والموتور حتى هو نفسه حتى هو كاين واحد الصراع ما بيناتهم وبالتالي اللي كنصحوا الماطريه ونصحوا الماطريه ويحضر يوصل لان ما يخليش الخطا منه هو يمشي بشويه عليه في السرعه يحظي البيبان كيتحلوا كيكونوا دراري صغار كاين دابا الطاكسي اللي كيكون الكليان ما كيعرفش حتى كيحل ولا الا ضربتي الباب راه غتهز بواحد السرعه راه غنقول لك كنا في الطريق مارتيل درت واحد الحادثه في لوطوروت حفظ الله الموتور مشى والى اخره لان كل سنه نفقد دي جون اصاحبي كل سنه راه باسكو لا بليبار دي موطار سي دي جون دي جون كيمشيو لينا صاحبي والله العظيم انا كنعرف ناس 86 وتجيبوا ان شاء الله نجيبوا عندكم كاع الشدائف عنده 86 عام وكيسوق الموتور تبارك الله ساق 30 عام ما عمرو دار حادثه السير انا باقي راه ساكن في من الليل الله يطول عمره يا ربي ونجيبوا لكم نهار شي نهار يكون ضيف عندكم الشدائف مرحبا بك وقت ما بغيتي سي محمد حمي وكنشكرك بزاف على الانترفونسيون ديالك دونك النصيحه اللي نعطيو استعمال الكاسك استعمال ديال لي غون لي غون ضروري وي اوبليغاتوار واللي يجي الصباط يكون ما يكونش بالسيور يكون صباط طالع بلا سيور ما يلبس برديله ما يلبس كلاكيت ما يلبس البلغه خاص الصباط بلا سيور باش يبروتيجي الرجل ديالو باش وقعت شي حاجه بعدايا ما شي شويه ولي غون ضروري شكرا لك بزاف سي محمد حنا دائما بطبيعه الحال على شدا اف ام ورشيد دون 720 دون 710 دوبل تا بطبيعه الحال دون 710 بقاو معنا متشوفين ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا دائما رشيد دون 710 صباح الخير صباح النور دائما معنا في دواء صباح الخير صافا وكنسمعوا بطبيعه الحال لو سون دي موتو يا ربي كسر شي واحد شي كسيراتور ديال الله والحق فوالا شكرا بارك الله فيك وما يمكنناش بطبيعه الحال نختتموا هذه الحلقه ديال اليوم اللي كنخصوها الموتوكاز اللي كيشهدوا اللي كاين هنا في سندباد وبطبيعه الحال يبدا من يوم 20 في هذا الشهر ومازال وصل البارح لو 23 بلا ما نهضروا على لا موتو ميتيك بالنسبه ليا ولا هي هارلي دافيدسون معنا لورون زاغوري Bonjour. Bonjour. Ça va? اسمح لي انا ما فهمتش مزيان العربيه. ما فهمتيش مزيان العربيه اوكي دونك d'accord. Si vous permettez en français. On a trouvé un Laurent qui يهضر بالعربيه c'est très bien. Alors Laurent انت من الناس المؤسسين ديال لاغلي دافيدسون on va dire في المغرب. علاقتك بالموتور ما غاديش نسولك عليها لانه بين انه علاقات حب كبيره. علاش سي فري كو هذه القضيه ديال لاغلي دافيدسون دائما خارجه من اللولو ديال لي موتو كاملين ملي كنهضروا موتو كنهضروا على لي مارك كاملهم وكاين شي شحال العظيم حتى الهارلي بحال مقدسه ولا ساكري ولا شي حاجه منين جات هذه القضيه هذه C'est très simple en fait. La Harley Davidson date depuis 1903. Ça fait 115 ans maintenant. Wow. Et donc forcément, c'est une des plus anciennes marques. En tout cas, c'est la seule marque aujourd'hui encore vivante depuis cette époque et qui continue à produire et qui continue à innover. Ouais. Et donc, elle a plus de 2 millions de propriétaires dans le monde. Donc ce qui forcément fait une aura exceptionnelle. Au Maroc, on a un chiffre nous, on a vendu à peu près 1 millier de motos. On estime à 1200 Harley Davidson sur le royaume sur le territoire qui circulent. Ah, voilà, okay. C'est quand même important. D'accord. Et donc forcément, ça fait partie un petit peu du mythe de s'épandre comme ça dans le monde entier et de continuer d'exister, notamment de la chanson que vous avez citée tout à l'heure. Bien sûr, Brigitte Bardot. Le mythe aussi, c'est son côté esthétique qui est très vintage. Et que les amoureux de la moto aussi apprécient chez... Tout à fait. Alors, je vais même préciser autre chose. Plus que ça, vous allez vous rendre compte que toutes les Harley Davidson ont 2 cylindres. Ouais. Et comme elles tournent de façon assez asymétrique, ça fait pata pata pata, ce fameux nom, ce petit bruit, et ce qui rappelle beaucoup le battement du cœur. Et ce qui fait qu'en fait, ce qu'on soit aussi aficionados à Harley Davidson, c'est que quand on roule, on a cette espèce d'osmose entre le corps et la machine qui fait que ça crée quelque chose de particulier. C'est de là qu'est né le mythe de ce sentiment d'appartenance et de liberté. Ouais. Après, ils ont surfé 100 ans là-dessus avec les possibilités qu'ils ont. La participation d'Yelcom le motocase. Parce que tout à l'heure en off, on a parlé d'un truc, c'est que vous êtes là aussi pour soutenir complètement les organisateurs d'Yelcom Motocase. C'est Karim est venu nous voir pour nous expliquer un petit peu son idée et son envie. On l'a soutenu parce qu'on sait que le marché de l'occasion est un marché important qu'il faut absolument développer au Maroc. Et puis par-dessus tout, toutes les initiatives privées, personnelles,
qui sont faites par des jeunes créateurs, des jeunes participants qui veulent se mettre à fond là-dedans. Nous sommes là pour les soutenir et pour aider ces jeunes à développer le monde de la moto. Au-delà même d'Harley-Davidson, il faut que le deux roues devienne une vraie institution, un vrai mode de vie. Et c'est par des sites de ce type et par des tentatives de ce genre qu'on va y arriver. Donc vous serez là chaque année. On sera là chaque année. Parole de Laurent. Parole de Laurent. Très bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Laurent Lelertek. Merci. نختموا البرنامج ديالنا دغيا بكلمه من عند وئام شنو تبغي تقولي Je veux remercier toute l'équipe. Ouais, je veux remercier toute l'équipe, tous les partenaires qui ont cru en nous. Et on en fait partie, Chada. Bien sûr, Chada FM, on vous remercie. Et ça nous fait plaisir que tu sois معنا. واش هاد ليديسيون كانت réussie بالنسبه لكم نتوما les organisateurs. Bien sûr. شوف شنو سوري. Enfin, ça fait plaisir d'avoir des partenaires comme Harley aussi avec nous, des gens qui nous soutiennent, l'équipe, nos familles, les parents, vraiment. C'est là où on connaît les vrais amis et les vrais proches. Tout le monde était là. Exactement, tout le monde était là. Bravo à l'école, bravo bien sûr et longue vie pour le motocaz. Ce n'est que la première édition, voilà. وبالنسبه للناس بطبيعه الحال دائما كنعاودوا نرجعوا لهذه المساله هذه ديال الوقايه. عافاكم حدوا راسكم في الطرقات خصوصا صحابي المطر ولو انه كطيحوا بعض المرات في شي حوايج ديال شي وحدين شي حماق واحد شويه ما تديوهاش فيهم. Gardez votre sang-froid et conduisez votre moteur avec voilà. Vos casques. Voilà. شكرا لكم وياهم. Merci Laurent. Merci beaucoup. فدوى تلقاو دار طبيعه الحال. Merci Mehdi اللي كان معنا في الرياليزاسيون. Merci à nos auditeurs. Le 7-10 à partir de demain. Inch'Allah, 7 صباح دائما على شداب. السلام عليكم.